تراکمش ماده چی خالی قالین برای مثال خانه کودکاتون برای زالتون نشون داده بودم چند مدل نوینکه انا که نگاه کنین انم خیلی چی خالا برای کلیدار برای دروشکو اومدگم خوشرو چایان میدونین چی خالا رنگی قالین چای خوشرو و صفتش مرامت در کارتون باشد در از میره راسویتکوش ببینین چه خوشرو و اوزاروش ببینین چه فسونه که خیلی تا قیام پرتوین میشه نرخش میدونین ای چند به چنده یا یک نیمش چند سمای؟ 200 200 سومونای نگاه کنین ایشم 200 سومونای من اینشم 200 سومونای تماشا بینا به حد خوشروای مرامت در کارتون باشه حتما برای خونه خوبم خوشروای مثلا پیش دیوانده میپرتوین هم چه توقع هم پرتوین میشوه استیرالکا ده به حضور میشوین به حد صفتش خوبه همگی 200 سومون انا اینش باشد کلونای نگاه کنین ده چه خوشرو چای یوراستیل ای چند پولای انا اینا دوونی مایل نگاه کننده 250 سومون مرامت از این مدل در کورای از این مدل رو در کورای حتما نویسن دستافکتون میکنن یا که بیاین نزدی فابریکای شیرین دیان اولامی ابریشیم ایجاد قالین و دیگر چیزاشون هم هسته باری ایران به حد صفتای خوب اینا چی خلا و نمخل قالینچا و دروشکا و پکریوال و چیز در کورای میتوانین اومده از نزدیک بینین باری اکسکلوزیو تماشا بینن نگاه کنین تا حال میدونم که انم خیلی چی خلای قالینش ما ندیده بودن انمی گلوره لیکن این اولامی ابریشیم دا اومده خواستم شما دا نوار گرفته توصیه کنم دخترکو حتما درخواست کنین دستافکتون میکنن ایرا بینن اخی بالای قالین دا میپرتوین رنگی قالین اخی چه توقع هم استفاده برین خوشروی بدای گلوش بینن اوزاروش بینن ایجاد هم رزیندارش هسته هم به رزینش رزیندارش رزمیری 2 به 300 سومون برزینش 250 سومون باور کنین صفتش بهترین باری ایران باری خچونای دستی اول اخی گلی را بینین دخترو چه خوشرو چای اینا خونه کودکدار یا که خواهین هر روز نو به نو قالینای فسون در روی خونتون باشه از انمی پکریوالو بگیرین دخترو پشیمون نمیشون گلا بینن اخی یگون جدا نیسته اینا مرامت درخواست کنین دستافکا میکنن اصلا اینو دستافکا دوران معلوماتی بیشتر در روی اکران رقمو هست نویسن معلوماتی بیشتر بخچون شما دا میفهمونن لیکن اگر اومدنی باشین پس بیاین اولامی ابریشیم نزدی فابریکای شیرین مرامت دستافکا خوهین در روکک بردش مدام میرسونن هم خیلی انتخاب زیاد ایجادش منویسن رسمشون پرتوین بیننده هم خیلی چی خلای فسانی مخملین اومدگی همین خیلی خوشروای باری ایران صفتی اولین درجه مرحمت در کارتون باشه باور کنین از قالین دا فسانای بالا قالین دا مثال همچون چی خال پکریوال استفاده میبرین خوین خیلی تا قیم استفاده برین میشوه و حضور سب بوکک میشوین ای گلش نبود نگاه کنین گلش چی خوشرو چای چند رزمیر اومدگی حاضی نگاه کنین دا همین 2 به 3 280 سومون ای تماشا بینا نگاه کنین صفت بهترین این رنگش میره و نپد میزنه انا بعد با دوره 3 به 4 3 به 4 450 سومون ای تماشا بینا و 3 به 6 دوره 600 سومون انا مرحمت با 3 به 5 هم داشته دیدین تماشا بینا 3 به 5 بسیاری میپرسن 550 سومون مرحمت خواهین دستافکا رقمشون هست در روی اکران نویسین در روکک دستافکتون میکنن یا که خطون یک برکک بیاین دای جره بینین باور کنین خیلی خوشرو چای مرحمت خانه کودکدار شما دا بهترین وریانت های یا که مثال خواهین هر روز رنگ و برنگ قالینای نو کنین از انم چی خلا بگیرین هم نرخ دسترس های هم آسان شوی هم دیزاینش به حد دیزاینای خوشروای مرامت فابریکای نزدی فابریکای شیرین اولامی ابریشیم رقمو هست برای معلومات بیشتر مراجعت کنین خوشروگی چی خلو را بینین تماشا بینم مرحمت 1.5 به 2 ای باری نوینکا گلو همش گلوی نوینکا مرحمت در کارتون باشه گلوی اکسکلوزیو حاضرش ده یگان جدا نیسته لیکن اینمی خواهرک ده نویسین دستافکتون میکنن یا که اولامی ابریشیم بیاین همینجا اومده گای مرحمت اختراکو چند مدل داره 1.5 به 200 سومون مرحمت این خوشرو چایانه یو را بینین ایرا میشوه که چه توقع استفاده برین میشوه بالای نمین ویدون و بالای دروشکاتون ده بالای قالیناتون ده همچون مثال چی خال استفاده برین بسیاری بالای تخته میره استفاده میبرن همچون رو پوش انا این مدلش هم هست بینین یوراستیل چه خوشرو چایان ایش هم همین نرخه
мана ишам ҳами 200 сомон ай бовар мекунен духтаро хушругиша бинен бовари дорум махултон мешава ози иҷадаку ма якчанд намудакша шумода нишон додистам лекин интихобшон ҳам хе бисёр ай ки бор нав омадагай ҳар як гул омадагай эксклюзив мисол уоша бо нишон дода мешава борои баҷоӣ дар кортон боша рақамашон ҳаст бинависен дастафкатон кунан ё ки биёен олами абрешим назди фабрикаи ширин вай хушругиша бинен тамошобино 3D чихолои қолин омадай ҳам фасонакан تا حال هم خیلی نموداش نبود این مرحمت باری اکسکلوزیو باری نوینکت در عالم ابریشم اومدگی بیاین خریداری کنن یا که نویسن اینا اساسا دستافکا میکنن باری ایران یکم سور چای یکم دست چای اینمی 180 سومون آیا چند بچنده дуба ягай ам хеле айда ё ки зиёдтар ай тамошобино шумо нависен шуна бо метавонен ки аниқ куненда калонтаракай хулоса 180 сомони фасони шабинен охи духтараку инами глошку 3D я бурак чен куненку чанба чан буша мана марамат ҳози чен карда шумо да нишон месем пурра бо мефаҳмонем туна чанба чандай чандай 190 бачан диден 190 ба 1 буда 180 нархи беҳтарин шумо мисол калидорда пеши диванотунда ҳамира хича тоқаям истифода баре нағзакакай дар стиралка ба ҳазур мешувен ин на рангш мерава на мисол пад мезана ҳама тарафаяй иҷада бо нигоҳ кунен дига моделоям омадагай инора моз ҷудогона навор кардагим бидроен тамошо кунен олами абрешим дар назди фабрикаи ширинай лекин шумо нависен шуна дастафкатон мекунан ҳам хе интихоб бисёрай дигаршам расмоша мепартоян интихоб кунен бурда расунантуна духтарако нигоҳ кунен ман шумода чӣ ёфтум занҳои азиз дастархонои боӣ ина нигоҳ кунен чихе фасонакай бо дутарафаян бори эксклюзив ҳар ҷода нестай марамат дар кортон боша дархост кунен бори эронай даравакак дастафкатон мекунан вайш размериш 1 ба 2 ҳам и цветиш ҳаст ҳам и цветиш нархиш чанд сумай 200 сомон будае дидена духтарако 200 сомон ду тарафа и тарафаш нигоҳ кунен тамошобино и тарафаш ҳам хе узор дора гулдорак пушташ боша диден однотоннияй ҳам химрамрни фасони хушру марамат дар кортон боша бо и ворскати буда диден чихе хушручай сириалкада мешувен и ҳичи намеша надоға меқапана мисол безе меша ҳангоми шуштан беҳтарин вариант ҳамаги 200 сомон арусако бигирен ҳатман рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен шуна дастафкатон мекунан ё ки биёен назди фабрикаи ширин олами абрешим таро агар хоҳен пӯсти рӯтон инам хе ранги пӯсти кӯдак таптоза мулоими хушрӯ шава бедоғ инам хели кремои ирански омадагай оригинал эффектишда гарантия метиҳан марҳамат дархост кунен даравакак дастафкатон мекунан инам ино ҳамаш бори эрона якм даст сифатҳои зури зуруш бад SPF дора и ҳам рӯра бедоғ мекуна тоза мекуна ҳам инчунин медонен маршинкорам нест мекуна хели як намуда ана баъд ҳастай бо адбелвишиёи фасон солнцезащитниёи хушрӯви эронӣ иёра боша маълумоти бештарша рақамои ҳами хоҳарак астай дар рӯи экран нависен мефаҳмонатона хоҳен дастафкатон мекунанд хоҳен ина брем бинен аз наздик бо хитон ба ҳазур интихоб кунен таналкашам ҳастай тамошобино нигоҳ кунен таналкаш дохилишда SPF дора ҳангоми дар офтоб вақте ира мепӯшен ҳичи намешавада намесӯзен баъд ина иша биненда SPF 95 ае бовар мекунен беҳадқинда ёфтани ҳамин 95ш ина ҳастай бори эрон якм даст бори оригинали фирма рақамо ҳаст муроҷиат кунен чихол барои болои қолин бисёр мепурсен духтарако нигоҳ кунен ина хеле стилои хайтекшам омадагиай ино бу ду тарафаян хушрӯчаян ки ира бинен ду расветкаи размер катян марамат дар кортон боша дубасе дора дубасеш чанд сумай дубасе 250 сомон якним ба ду дора 180 сомон дубасеш 250 сомон бо якним ба душ ҳастай 180 сомон бори эронай тамошобино бори якм даст ина марамат дар кортон бошад сифати беҳтарин ира болои дивандаям истифода барем покрывал бар ин мешава болои тахтдаям рӯпӯш бар ин истифода мебаранд ҳамчунин барои болои қолинчихоли қолин истифода мебаранд марҳамат беҳад хушрӯчаяй ду тарафа истифода мебарен якташа мехарен ду тарафа истифода мебарен стиралкада мешувен беҳад хушрӯчаяй нигоҳ кунен охи ҳичи намешава на пад мезана на мисол рангш мерава ина ҳама тарафа нархам нархи дастрас нигоҳ кунен иш дига цветай и тарафаш бо
цвети чихо хушрӯи серия дидена ду тарафа истифода мебарен. Рақамо ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен дар ва как доставкатон мекунанд ё ки биёен назди фабрикаи ширин олами абрешим. Инчунин дар олами абрешим тамошобино агар омаданӣ бошен як бора как биёенда қолиношона бинен моли туркиву эронай мана нархои дастрасай чихеле гуфтам якум дастай бори хучонай ози бо акция рафтестай нами кадомеша мегирен ҳатман аз номи канали мо гап занен боз кикатон мекунам. Иҷада тамошобино нигоҳ кунед анай хел комплекти фасони 8 персонага ҳастай ҳамқа хушрӯай бори эрон сифати люкс нигоҳ кунед да тамошобино беҳад хушрӯчая диден аҷоиб барои арӯсако беҳтарин вариант марамат каседа дар корай 1800 сомон мефурӯхтанд ҳозир ки кам мондагай 1400 сомонӣ кардагиян успед кунен тамом нашида мисол харидорӣ кунен ами яктая мира мегирен чанд сол басай шута истифода мебарен ҳеҷ чӣ намешава чӣ хеле медонен маҳсулотҳои эрон сифати олӣ доранд ина чӣ қолину чӣ рӯпушу чизе ки дар корай марамат муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен назди фабрикаи ширин олами абрешим мебинен хушрӯа интихобшон